कंचा पणस सरिबा पूर्वरु थरे पणस आउ बुट डाली को एई नुआ उपाय रे आउ गोटे स्पेशल मसला दे बनांतु। मु ग्यारंटी दे कहूछि एई तरकारी रो स्वाद आपण मानको मनरु जमा भी जीव नहीं। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल रे जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रे ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ, मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए दमदार तरकारी बनेबा पई एठी मनेछि 700 ग्राम रो कसी पणसटिए। पणस काटी सारिबा परे हळदी पानी रे रखिबे, पणस कळा पड़िबा नाही। एमिति मंजी नथिबा कसी पणस नेबे, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। पणस को सहज उपाय रे केमिति काटिबे तार वीडियो आम चैनल रे अछि, आपण माने चैनल रो देखि परिबे, नहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, सेथिरु भी देखि परिबे। चलंतु पणस को सिझेबा। गोटे जगार रे अल्प पानी गरम करिबा, से पानी रे अल्प लूण, अल्प हळदी गुंड, अल्प तेल देबा। तेल दे पणस सिझेइले से जगार रे पणसर अठा लागि न थाए। तापरे काटी रखितिबा पणस को देबा। मीडियम फ्लेम रे केवल 7 रु 8 मिनिट पर्यंत पणस को सिझेबा। पणस को प्रथमे पानी रे सिझेइ देले पणसर कषांश चली जाए, तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। 7 रु 8 मिनिट परे एठी हम पणस को चेक करिबा। देखंतु पणस पाखापाखी 80% सिझी जाइछि। पणस को एतिकी सिझेबा, बेसी सिझेबा नहीं। एबे हम पणस को बाहर करी आनिबा। 700 ग्राम रो पणस हम नेथिले, काटी सारिबा परे पाखापाखी 500 ग्राम रो पणस हमर हेतिला। 500 ग्राम पणस पई एठी मु नेछि 100 ग्राम रो बुट डाली। ए डाली को 5 घंटा हला पानी रे बतुरे दिथिली। देखंतु डाली भलो भाबरे बतुरी जाइछि। एबे हम कुकर रे देबा। डाली को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा, अल्प तेल देबा। तेल दे डाली सिझेइले कुकर रे हळदी दाग लागि न थाए। तापरे हम डाली रे पानी देबा। डाली रे पानी देबा हेउछि सबुठु इम्पोर्टेंट। डाली बुडिबो सेतिकी पानी देबे। अधिक पानी देले डाली बेसी सिझि जिवो, कम पानी देले डाली भलो भाबरे सिझि परिबो नाही। पानी रो भाग माप आपण माने ध्यान रखिबे। तापरे मीडियम फ्लेम रे केवल गोटे हुइसिल देबा। गोटे हुइसिल दे बाहर करी आनिबा। प्रेशर रिलीज होला परे चलंतु डाली को चेक करिबा। देखंतु डाली हमर केमिति सिझिछि। डाली पाखापाखी 90% सिझिछि। डाली को एमिति सिझेबे, बेसी घांटीबे नहीं। एई स्टेज रे डाली जदि बेसी घांटी जिवो, तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नहीं। सठिक मापरे पानी देबे आ मीडियम फ्लेम रे गोटे हुइसिल दे बाहर करी आनिबे। डाली एमिति सिझिबो, बेसी घांटीबो नहीं। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ी गरम करी गोटे बड़ चामच सोरिष तेल गरम करिबा। अच्छा दर्शक बंधु, आपण माने केउ तेल रे रोसई करिबा पई पसंद करंती, निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे। तेल गरम हि जिबा परे सिझेई रखितिबा पणस को देबा। तापरे पणस को देखि स्वाद अनुसार लूण, अल्प हळदी गुंड देबा। तापरे मीडियम फ्लेम रे पणस को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। जदि आपण माने आलू देबा पई चाहिबे, ए पणस सहित अल्प आलू को छोट छोट पीसेस करी काटी के दे परिबे। आलू को पणस सहित भाजी की देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। नहले बुट डाली सिझेबा समय रे आपण माने आलू को सिझेई की दे परिबे। मु किंतु आलू दे नाही। आज ए तरकारी को बिना आलू रे बनैबी। पणस भाजी जिबा परे बाहर करी आनिबा। सेई कढ़ी रे मसला पई 2 चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हि जिबा परे आधा चामच जीरा, गोटे तेजपत्र देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज, राग पई गोटे कंचा लंका देबा। कंचा लंका को मझिरु चिरा लगै देबे, तेल रे फाटिबो नाही। तापरे लो मीडियम फ्लेम रे पियाज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। पियाज को बेसी पोड़िबा नाही। एमिति लाल कलर हे गले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। पियाज एतिकी भाजी जिबा परे मसला पई 2 बड़ चामच अदा रसुण छेचा देबा। 12-14 टी रसुण, 1 इंच रो अदा को मु छेची नेथिली। अदा रसुण पेस्ट देबा अपेक्षा आपण माने अदा रसुण को फ्रेश छेची की देबे। तरकारी रो बास्ना टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तापरे लो फ्लेम रे अदा रसुण को भल भाबरे कसिबा। अदा रसुण कसी जिबा परे आधा छोट चामच हळदी गुंड, आधा छोट चामच राग लंका गुंड, भल कलर पई गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। तेल पियाज भाजिबा समय रे लंका गुंड, हळदी गुंड दे भाजिले तरकारी रे बहुत बढ़िया कलर आसे। किंतु ध्यान रखिबे गुंड मसला को जमा भी पड़िबे नाही। गुंड मसला भाजी जिबा परे मसला पई 2टी मीडियम साइज रो टमाटो को ग्राइंडर जार रे दे आमे बाटी की देबा। ता सहित 2-3 चामच पानी देबा। टमाटो को मसला रे काटी की देबा अपेक्षा आपण माने बाटी की देबे।
ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ପଣସ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଏବେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଭର କରି କଷିବା। ସେ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ପାନମଧୁରୀ। ପାନମଧୁରୀ ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ନଥିଲେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଦେବେ, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 8ରୁ 10ଟି ଗୋଲମରିଚ। ବାସ୍ ଏତିକି ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମସଲାରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ବାହାରିଲେ ଆମେ ମସଲାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଆମେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ବନେଇବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ଏଇ ମସଲା ଦେଇ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ଏଇ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ବନେଇ ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାକୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଦେଇ ଆମେ ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। କିନ୍ତୁ କଷିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ କଭର କରି କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମୟରେ 2ଟି କାମ ହେବ। ମସଲା ବି କଷିଯିବ, ପଣସ ବି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କାଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଘର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ମହକିଯିବ। ଆଉ ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ବୁଟ ଡାଲି ନ ଦେଇ ଏମିତି ପଣସ କଷାକୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ବୁଟ ଡାଲିରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରି କେବଳ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେବା। ତାପରେ ପଣସ ଆଉ ମସଲା ସହିତ ବୁଟ ଡାଲିକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲାରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ। ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଆମେ ଲଟପଟିଆ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ସିଝେଇଥିବା ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରିବା। ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଟ ଡାଲି ପଣସ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବୁଟ ଡାଲି ଦିଆ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ବୁଟ ଡାଲି ପଣସ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।